of right, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Pagpangutana sa matag debatidor mga kaigsunan. Sa ato pa kaduha mo pabarog ang affirmative side ug ang negative side kaduha usab ug ang ikatulo mga kaigsunan mao ang summary. Apan mahuman sila og kanang pamahayag mga kaigsunan, aduna gyud higayon ang kaatbang sa pag kanini ang cross examine mga kaigsunan ug mga pagpangutana. Kini dayon yung ubos nga higala mga kaigsunan, tunit redukto nga magiguban kaninyo sugod gayud karong takna mga kaigsunan. Alas 12:30 hangtod alas 2 sa kahaponon mga kaigsunan. Unya mapasalamaton kay ta kay kining programa gayud gihatag ni sa ato ang station manager Edgar Dagumo mga kaigsunan. Okay? Agi nyo ang kuan brad na si Brad Silbert. Agi nyong tema brad. Unya ang ikaduha mga kaigsunan mao ang pagpamahayag. Ang tubag sa pangutana dili mula pa sa 60 segundos mga kaigsunan. Nya ikaapat nga pamagi ato ang rules and regulation dili mosapaw samtang nagsulti pa ang usa ka debatidor. Ikalima, ang moderator ang mubasa kung adunay basahon nga angay pamatudan. Ikaunom, respetuhan ug tahuron ang moderator. Og ito mga kaigsunan, ang musupak sa balaod sa itaas isipon nga pilde. Ikawalo, dili magbuot kung unsa ang itubag. Kini iya lang rebaton sa iyang barog. Ikasyam, kung adunay objection sa matag panig, kini pahumanon og tagaan usab ang pikas panig pagpasabot kung angay o makatarunganon ba ang gihimong objection. Dayon ang moderator na ang muhusga human matimbang ang pikas-pikas nga katarungan aron mao na isundon. Brad, ang inyong tema brad? Okay, morning tema na to mga kaigsunan. Sa affirmative side mo ang Seventh-day Adventist Mitchell Bendilio ug sa negative side Dunduyano Silbert. Sa Catholic Faith Defender ang tema mga kaigsunan, pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugong mananap nga dili ipakaon sa daang tugon nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bagong tugon sumala sa Biblia. Mga kaigsunan mo kini pamatud-an sa
Seventh-day Adventist Church nga si Mitchell Bendelio. Unya kay ang affirmative side man mga kaigsunan, mo'y unang mupadayag. Tagaan na to siya 10 minutos mga kaigsunan sa iyang opening statement. O okay, Brad Mitchell? Okay. Okay, salamat kayo sa atong moderator, Brother Trinidoctor, on ato ng sugdan. Salamat kayo sa atong mga kahigalaan nga kanunay nga usab nagpaminaw sa ato nga programa nga nagsunod ning atong programa igsoon o higala sa atong programa nga Sangka sa Katarungan. Niya ang tema nga akong pamatud-an bilang usa ka affirmatibo. Pamatud-an ko nga ang baboy og ang tanang mahugaw mananap nga dili ipakaon sa daang tugon, nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bag-ong tugon sumala sa Biblia. Ingon nga debate igsoon sa usa ka tema, do na ragoy usa ka mo pamatuod mo nang affirmative. Aniya ang kaatbang niini mao ang negative kon sa pagsupak. Dimudo kay ang tema gibasihan magbiblia. Aniya ang tema naapoy baboy, naapoy daang tugon. Ato unang basahon ang Levitico 11:7 ug 8. Ang baboy kay kini may pikas nga may koko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili usab kamo magahikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Sa to pa ang tema na ay baboy, ang bersikulo na apoy baboy na pamatud-an sa tema. Okay, klaro? Ikaduha nga punto. Ang tanang mga mahugaw. Kay naa may tanang mga mahugaw mananap. Kay di man baboy ray gipamatud-an. Unang ato pong hisgutan ang tanang hugaw mananap. Levitico 11:29-30. O kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta. Og nagakamang ibabaw sa yuta. Ang milo, ang ilaga, ang halo, ingon sa ilang matan, ang tuko, og ang banghitaw, ang taluto, ang tabili, og ang kameleon. Niya mga igsoon o higala, gawas sa baboy nga mahugaw, niya pa'y mga mananap, nga hugaw, nga di ipakaon, kay hugaw, taluto, tuko, ilaga. O niya matod pa din sa maurag hapon nga bersikulo, Levitico 11:29-30, mayong balita Biblia. Mao kini ang mga nanapang na nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo. Ang milo, ang taloto, ang tuko, hugaw. Okay. Unsa pa? Sa maog gihapon nga bersikulo sa Biblia ang Kristohanong Katolikbanong edisyon Katoliko Pastoral. Mao kini ang mga mananap nga nagakamang nga hugaw alang ninyo. Ang ilaga, balagtok, ang tiki, ang taluto, ang buaya. Di modo kay ato man ang gipamatud-an nga hugaw og ang tema hangtod karon di ni ipakaon na niya may supak. Ang trabaho sa negatibo iya gyud ning supakon. Pag ingon nako nga ang tiki, ang balagtok, ang taluto, hugaw og di ipakaon, mingon gud siya ron Brad sayop ka Brad. Mukaon akong taluto, tiki, balagtok og tuko. Kay unsaon man niya pag ingon nga iyang isupak ang tema as a negative side og di pud siya mukaon ani. Diba? Now, karon ni apagulaing mga mahugaw.
Sa Biblia nag-ingon, Levitico 11:23, nag-ingon, hugaw, kining mga mananapa, ilhong hugaw ang mga gagmayng mananap. Unsang mga mananapa? Salamat sa atong sa kauban diri nga itanaw gud, nagdiduso ba? Pulgas, kuto, nina. Onong Samuel 26:20, ang pulgas, mananap nga gagmay, hugaw. Na, Exodo 8:18, ang kuto, gagmay mananap na, hugaw na. Pero kay, naamay mingon nga, naanamay mingon nga, supak aning timaha, nga narabay pangatarungan nga, ang tanang musulod sa baba, dili na isipong hugaw. Nah, delikaduhan hangtod ani lusa, kuto, pulgas. Ay banganga, kay sulod mo na. Nga di na ba na hugaw? Langaw, Exodo 8:21, nato na. Mo ni ang mga hugaw sa Biblia nga dili ipakaon. O niya karon, mangutana ta sa atong mga listener karon, kamo kaha karon musupak kamo nga hangtod karon kining mga agiingon ako diri nga tuko, pulgas, langaw, taluto, teke. Supak mo miyo kung di na ipakaon og hugaw hangtod karon? Grabiha po tagkahugawan anag ato na naideklara ipakaon na. Ato ideklara nga dili brad makaon na brad. Mao na nire. Sa problema ni. Okay. Mao ni problema karon. No? Mao ni problema. Nya pa gud. Deuteronomy 8:15. Ang tanga, hugaw mo na. Di mo na ipagkaon. O niya ato na ng kanon. Hubot sa 14. Ang lawa-lawa. Hala pangan na ninyo. 50 segundos. Daghang salamat. Busa ang tima igsoon, di mo do tinaw o klaro nga ang tanang hugaw mananap sa daang tugon, bisan pa ang sinsya, bisan pa ang mga medical expert, aminado nga di jud na ipakaon hangtod karon. Daghang salamat sa 50 segundos. May hapon kanatong tanan. Okay, daghang salamat. Mao kato si Mitchell Bindilio sa Seventh-day Adventist Church. Nya tagaan nato og kanini ang 5 minuto si Silbert Birita Studiano sa iyang mga pangutana. Brad Silbert. Okay, daghang salamat moderator. Daghang pugay salamat Brad Mitch sa imong barog. Ang atong tema, pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugawng mananap nga dili ipakaon sa daang tugon, nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bag-ong tugon sumala sa Biblia. Ang ako pangutana, imong gikutlo ang Levitico nga naghisgot og mga mahugaw o mao yun pugwana, no? Pero ang imong responsibilidad karon ipabarog nga sa bag-ong tugon, gapadayon gihapon ng pagdilia. Asa mabasa sa bag-ong tugon nga gidili gihapon na ni Kristo og mga apostol sa bag-ong tugon kay mo may tema. Okay, daghang kay salamat sa pangutana. Ni ay tubag. Ang tuko, ang taluto, ang balagtok, ang malawa-lawa, ang pulgas, ang kuto, nga hugaw sa daang tugon, klaro og hangtod karon hugaw ni og dili ipakaon. Apan kung gusto kang mabasa nako litra por litra nga ang baboy dili ipakaos bag-ong tugon, kung mabasa nako, imo bang ang kunon ang imong kapildihan? Subayon sa nato ang version kay basig objectionable ang hubad or basig lahi lang po di mo pagsabot. Ang mga maganda, sunod pangutana. Imong katungdan pangutana. Okay. Pangutana. Okay, ikaduhang pangutana. Sumala diri sa Roma 14:3. Ang makaon bisag unsa, diri bagong tugon na kay bagong tugon man ta gipabarog. Ang makaon bisag unsa dili maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa. Kay gidawat na siya sa Dios. Mo uyon ba kaniini?
O yon ko ana nga ang giingos Biblia kay wa go na gasulti nga ipakaon na ng mahugaw sa daang tugon sama sa tuko, tipalo, ulahipan, lawa-lawa, pulgas. Wa gyud gatudlo ng bersikuloha nga kanang mga mahugaw sa daang tugon nga ilaga balagtok tiki taluto ipakaon na. Wala gyud mabasa diha. Mo nang giuyonan nako na ang imo nang pagsabot wa nako uyonin at sunod nga pangutana. Ang giingon diri sa maong sitas no 14:3 no. Ang tao nga bisag unsay kanon dili nimo hukman no kay mo may giingon diri. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kanon. Ug ang tao usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Nganong hukman ba minimos katoliko kumukaon mig bisag unsa? Okay. Ang imong bersikulo wa gyud na nagtudlo nga ipakaon na ang hugawng mananap nga baboy. Maunang gidawat sa Dios kay bisan unsa mauna ang mga kanonon. Kay ang Isaiah 66:15-17 ang tanang nagakaon sa mahugaw lakip ang baboy sa pagbalik sa Ginoo sunugon sa kalayo. Dili ako'y mohukom, ang Dios may mosunog. Kay ako pa'y mohukom, dugay natin kayong gisunog. Okay, salamat. Sunod pagutana. Ang akong pagutana dito na punta sa Marcos 7 nga gahisgot si Kristo diri nga dili makahugaw kaniya ang bisan unsa no nga isangsang sa baba o kanon. Nganong gatudlo man gihapon mo sa Adventist nga isipon gihapong mahugaw ang mukaon og baboy o isdang walay himbis nga diri sa baong tugon nag-ingon man siya dili na isipong mahugaw ang mukaon bisag unsa. Ang Marcos 7 wa nimo basahang 1 ug 2 na ang ikaw na di man intaw na karne pan mana nangaon ang mga tinunan og pan nga walay panghinaw. Kay imong giingon nga pag-ingon ni Kristo nga bisan unsay nagasulo dili makapahugaw, hala ipansak sa imong baba ng tuko, tipalo, pulgas, koto, langaw. Og di ba lud-on ka na. Mao na nga ang imong bersikulo, wa gyapon na mao nga man. Si Kristo pagduwa na din islang yuta dito na sa langit gipakitaas Pedro pananawon na ay hugaw ingos Pedro nga di ko mukaon. Amingon untas Pedro nga. Okay. Ang 5 minutos sa pagpangutana na Brad Silbert natapos na unya tagaan na po siya tuig 10 minutos para na po sa iya ang negative side ug pagpabarog. Ngano gayud nga ang baboy nga di na gyud makaon mga kaigsunan. Atong hatag Brad Silbert. Okay, salamat kayo moderator, salamat kayo Brad Mitch. Okay, akong usbon una pagsitar ang atong topiko ha. Pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugang mananap nga dili ipakaon sa daang tugon nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bagong tugon sumala sa Biblia. Nakita ba ninyo nga doon na siya gikutlo sa Biblia sa bagong tugon nga si Kristo ug ang mga apostol nga dili gihapon anang mga mahugaw? Wala. Ang akong sitas nga gibasa Marcos 7 man to. Pero akong basahon ang Mateo 15. Kay kinigong kubinan sa daan og bag-o dili parehas. No? Dili parehas, no? Giingon diri ni Kristo. Unya ipaduol ni Jesus ang mga tawo ngadto kaniya og miingon siya kanila. Pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya. Kundili ang mugula sa iyang baba. Oh. Ang huna-huna sa mga Adventist ani nga dili kay napaisipong mahugaw gyapon ug magagaog baboy isdang uli himbis. Pero dili na mo gi sulti ni Kristo diri, no? Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya kundi ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti? Anong naglagot ang mga Parisiyo? Kay daan naman yun ilang tradisyon nga gidili yun na nila ng pagkaon sa mahugaw nga sa baboy, isdang walay himbis ug unsa pa. Unang naglagot sila. Wala ko magkutlo atong
1 ug 2 sa Marcos 7. Diri ko sa statement gyud nga akong gibasa sa maong bersikulo nga sa pagtulon-an ni Kristo sa inyong covenant, wala na naidili. Di ba? Unsa man di ay ang gidili ni Kristo nga mahugaw diri sa bag-ong tugon? Kana pa bang mahitungod sa pagkaon sa baboy isdang wala himbis? Dili, no? Nakadumdum siguro mo nga amo naman ning gihisgutan ni Brad Mitchell sa miagi, pero akong usbon kay mao magyapoy among tema karon. Unsa man ang mahugaw nga gipasabot ni Kristo nga isang-sang sa baba, apil pa ba ng baboy isdang wala himbis? O kung sa pa to tiki tuko unsa pa diya? Giingon diri. Marcos 7:18 hangtod 23. Ang inyong panabot samara sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao? Bisan unsa? Wala giingon diri baboy isdang hulihimbis, tuko, tiki. Wa giingon diri. Ha? Bisan unsa. Klaro kayo? Wa gyud exception diri. Pero sa Adventist dunay exception. Di ba? Giingon. Wala ba di ay kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya, kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Kanang baboy og kaano ni muna di pwede. Di ba? Nya bisan unsa pa gyud, no? Unsa man gyud ang mahugaw nga gitumbok ni Kristo diri sa bag-ong kasabutan. Ani adri gihisgutan niya. Og mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makauna-una og dautan. Makahimog sa lawayong pakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason og kabuang. Kining tanan. Nabay baboy dito? Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Asa magbaboy dito is wala imbis. Wala. So kung muanhita sa bag-ong kasabutan kay diri man nakasentro ang pagdili kung gipadayon ba na, wa na magdilis Kristo. Kay kung gidili paghapon tong giisip nga mahugaw sa onas pagkaon, baboy isdang wala himbis, dili ni isgutan ni Kristo dire. Dili ani iyang pagsulti. Ingon siya nga, pero katong pagkaon baboy isdang wala himbis, gibawal gihapon to, kay hugaw gihapon to, wa man mag-ingon. Nakarumingon siya nga, ay tiki og tuko apil maghapon na. Now, ma-apply na to dayon ang Marcos Roma 14:3. Nga og di pud mi ganahan mo kaon ana. Wa mi maanad. Dili man pud hukman kung dili mi mukaon. Pero ang pagtulun-an lang kung mukaon ka na, ganahan ka na, kung madara sa ibong tiyan, wala na nagibawal. Base diri. Na kinigong kahugaw god sa atong pagtuo, dili man ni usara ka klase. Lahi man ang biological nga kahugaw o kanang spiritual. Kanang biological, kung maon na imong rason nga, kanang baboy, kuan man na, mura magnaay bakterya anak, makadaot sa kong lawas. Kung maon na imong rason, pwede di ka makaon anak. Kay dili man kahukman bisag unsa imong kanon. Sumala sa Roma 14:3. Unya, ug na ako ni mag-isip nga hugaw na para niya. Matud pa sa 14:20. Diya, o 14:14 sa Roma. Kay mao lagi, hibalo naman ta sa buhat Jesu ug 11 nga katulaging giisip nga mahugaw sa una, giingnan si Pedro kay naanad man siya atong mahugaw lagi to siya, ayaw isipang mahugaw ang mga butang gihinluan na sa Dios. Di ba? Nya, moingon si Brad Mitchell, tao ra may gipasabot, wa may basa nga tao ra gipasabot. Tanan, okay, bisan unsa gud, mahimong ikanon na. Kay dili na makahugaw base sa giingon ni Kristo ni sa Marcos 7. Nakaron, importante kay nga atong kutloon kining sa Kolosas. Kay niyo covenant maguda, no? Kung gitudlo pa na ni Kristo ug mga apostol, dili ko mosukol ni Brad Mitchell og debate karon, no? Pero lahi man ang kining new covenant, no? Basahon ko Kolosas 2:14-17. Gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan
pinaagi sa paglansang niini didto sa krus o pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa tanang mga adlaw. Yang anong mo, tugot pa man nga hukman das mga Adventist kung mukaon tag bisag unsa. No? Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan ug sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Ngano man, kay kining tanan mga anino lamang sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So katudaing mga balaod nila sa una, mga seremonyal ug unsa pa to, tama na to sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sige, papas naman to. Landong ra kuno to. Diri na kuno ta ni Kristo kay si Kristo may katumanan. Sa ato pa, ug unsay gitudlo ni Kristo, didto ta mo focus. Nagtudlo ba si Kristo? Nagibawal gihapon tong baboy isdang wala himbis, wala. So dapat iyaon tang basahon sa Biblia nga si Kristo nanudlo ana kay mo may giingon ni Pablo diri nga diri ta ni Kristo. Muna makaingon ko lahi ang mga pastor sa Seventh-day Adventist. Kay gibawal man gyapon baboy, si Kristo man magbawal. Di ba? Dili na magay makahugaw na bisan sa isang sang baba. Kaya ang makahugaw kadtong gikan sa tao kanang maot og batasan. Kay dili garantiya nga buutan ka pares ni Nicolay kung di ka makaog baboy. Kay daghang hibaw-an kung di mo kaog baboy nga maot magbatasan gyapon. Di ba? Ang gingharian ni Kristo dili pahitungod sa pagkaon. Roma 14. Di ba? 14, 20, pataas diha. Dili, no? Mao na nga sa Hebrews 13 bersikulo 9 giingon nga dili na katabang kanang imong sundo ng tulumanon mahitungod sa kalanon sa pagtulunan mahitungod sa pagkamatarong. Di na katabangan naman kay dili nagarantiya lagi nga mamatarong ka kung di ka magkaon ng mga butanga. So mao na no, dili ta ni Kristo. 60 segundos. Iyang trabaho karon nga mukutlo og sitas nga si Kristo ug ang mga apostol gadili gihapon ana kay nyong kubinan naman ta. Dili nagalion ta niya kutloon tong Levitico kay dili man na mo atong sentro. Dili siya mo kutlo sa bagong kasabutan. Kana gipadayon ba sa New Testament ni Kristo og mga apostol, no? Dili ta ni Kristo. Kay mo may giingon. Nya, next Kristo nagtudlo nga dili gihapon ni pagkaon baboy. Isdang wala himbis. Wala, no? Ug basahon ako tong sa gisulat po ni Pablo sa 1 Corinto 10 sa sunod kay wa na koy igong panahon. Daghang salamat og again may hapon. Okay, mao ka to si Silbert Beritas Duniano sa Catholic Faith Defender. Yataga na tong 5 minutos sa pag cross-examine si Mitchell Bendilio. Okay, Brad Mitchell. Okay na, salamat no. Matod nimo walay mabasa sa bagong tugon nga ang baboy dili ipakaon. Kung mabasa nako litra por litra nga ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bagong tugon, imo dawaton kapildihan. Sa ako nang akong stand bisan sa una na tong miaging debate, dili lagi ko budritso og modawat anang kondisyon. Kung dili nato makross-examine ang bersikulo nga imong gigamit. Ang pangutanan word for word. Mabasa nako word for word ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bagong tugon. Kay matod pa nimo wag mabasa. Anhi ta magtigi ani. Kung mabasa nako imong dawaton yung kapildihan, kung di na ako mabasa ang dawaton. Lisod na. Bawal na sa among rules. Rule. Apin ako, kursunada ka. Kayot lang, pa-explain ako ana, no? Kay bisan sa korte, tanawon sa nang imong ebidensya. Kung kasaligan man na. Okay. Kapuang na ako mudawat ko sa imong ihatag niya o dili pa mahiling kung angay ba ng tuwan. Mr. Beritas, ang atong tema sumalas Biblia. Ang akong basahon Biblia. Litra por litra mabasa ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bagong tugon. Kung di na ako mabasa pildi ko, kung ako mabasa pildi ka, sugot ka. Subayon kung ang maong hubad insakto kay naamon po yung mga sihop nga hubad. Og dili lang kay kana ato pong subayon ko ng imong pagsabot ana husto ba? Mr. Beritas, matod pa nimo imong gihan kung wa gyud mabasa. Kay matod pa dai nimo alanganin man dai ka nga naay mabasa. Uyon kay na magkakasa imong payong way mabasa. Objection, moderator. Naay gi kasabutan diha nga dili siya mag-vote sa kung tubag. Ha? Dili ko niya butan man diha. O lagi pero wala ka tubag. Aga kong pangutanan nimo simple lang. Imong giingon nga way mabasa sa imong pamahayag. Excuse me gamay. Mao nang niyon ko. Kung doon na ako'y mabasa litra por litra ang baboy hugaw og di ipakaon sa bagong tugon, pildi ka. Kaya og di na ako mabasa, pildi ko. Sugot ka.
akong kagawasan nga dili ko mudawat. Sa rason kinahanglan pang hilngon ang Okay. bersikulo imong gamiton. Bisag sa korte kinahanglan hilngon ang imong ebidensya. Sunod pangutana. Sa imong mga bersikulong gigamit Marcos 7, Colosas 2:16, Roma 14:3, Hebreano 13:9. Pangutana. May mabasa ba diha nga ang baboy hinlo na og ipakaon? Okay. Ay, excuse me. Wati ka pa basa ha? Gibasa nimo ang Marcos 7:19 paingon sa pataas. Gibasa nimong Colosas 2:16. Gibasa nimong Roma 14:3. Gibasa nimong Hebreano 13:9. Pangutana. Naa ba diha word for word mabasa nga ang baboy hinlo na og ipakaon? Mura di simple. Naa wala. Okay, tagatong haginon sa pagtubag. Objection, moderator. Wala ko magsulti ganina nga mabasa litra por litre diri sa Marcos City nga ipakaon ng baboy. Ang akong gibasa diri nga masabot diri nga pwede na kanong baboy kay bisan unsa di naman makahugaw. Sunod. Mo na mo ko moingon nga mabasa Okay, diri litra por litra. Sunod pangutana. Ate sa wa pa ko kuman. Iksong Mitchell. Gibasa na ko diri kining giingon diri nga ang inyong panabot samar sa uban. Wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao. Objection, Mr. May Morales. apil ang baboy ana. Objection. Ang ako ipangutana niya nabay mabasa wala igo nang ningon siyang way mabasa. Wa man ako na sa pawaliha. Killing the time ana. Sunod pangutana. sige. Sunod pangutana. Objection, moderator. Yun lang. Nganong iyamang pabasahon ko diri sa maong sitas nga wala man ko mag-ingon nga mabasa diri litra por litra nga ipakaong baboy. Ang akong gibasa diri ang inyong panabot sama ra sa uban wala ba day kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Sa to ba kay bisan unsa apil ang baboy. Okay, Pero sir. ako maingon nga litra por litra. Okay, sunod pangutana. Imong giangkon nga dili mabasa sa imong mga bersikulong gigamit nga ang baboy hinlo na og ipakaon. Kun mao uyon ka nga wa naguba nimo ang akong tema nga ang baboy hugaw di pakaon kay wa man day mabasa diha. Di ko muuyon anak kay sumala sa Nehemias 8:8 apil ang masabot. Masabot nga ang baboy pwede na kanon kay bisan unsa man no. Bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Ay kog ingna giingon dili way labot baboy Sunod ana. pangutana. Unsa mo Okay, katapos ang pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. sa wa pa ko maman. Unsa may ibot masabot anang bisan unsa? So sunod pangutana. Oy, dili mo katunggaran ang pangutana. Dili, ako na apil na sa kutubag. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sa Isaiah 66:15-17 sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo sunugon sa Ginoo ang tanang nagkaog baboy. Pangutana, uyon ka supak. Ang under sa maong kobinan. Wala man gingon diha apil mga Kristiyano ana. Kana Old Testament na nata sa bagong tugon. Buot pa Siya, pa ko katiwas, no? 30 segundos na. Okay, ang katong gikutlo niya Isayas. Sa ato pa ang maigo ana kadtong nailalo man ng balawra. Kinsa man katong naili Mr. Moderator, dili katong dana niya pagwali pagtubag usa ra ka minuto. Dili mo ni Ay, excuse me. Hinundumi nga na atay time. may igso mo. Okay, ang imong katungod sa pagpangutana natapos na unya tagaan na sa tag 10 minutos para sa imong reconstructive speech or rebuttal. O 10 minutos atong ihatag sa atong higalaw kanina ang usa ka ebanghilista sa Seventh-day Adventist Church, Mitchell Bindilio. Okay, daghang salamat Mr. Moderator no. Ato salamat sa atong moderator nga mabtikon usab. Ang akong isukod ang iyang kakursunada igsuon nga kanabang wa gyud mabasa sa bagong tugon. Kay wa man siya ano ya, iyang giangkon nga dili siya supak nga sa daang tugon ang baboy dili pakaon og hugaw. Aniya matod pa niya pwede nang kanon ang tuko, tiki, talokto. Way magbuot nimo basta kaya nimo. O kamo na conclusion sa klases tawo na siya. Aniya now matod pa niya sa daang tugon hugaw na angkon ko pero sa bagong tugon wa gyud mabasa. Wa gatodlo. Ako sula siya. Kung mabasa na ako litra por litra ang baboy hugaw di pakaon sa bagong tugon. Pildi ka. Kay di na ako mabasa pildi ko. Adi mo sugot. Siguro magkakaway mabasa ngano magka di mo sugot. Kaya ko mao lagi na patugatag atubag debate nga natay tinon-an ko lang tag binasahan. Ako sa cross examine ng Biblia man na. Makigdebate kag Biblia nga imo man i-cross examine. Lisod lagi na. Ako gyud na nga basahon basta naay mo angkon mo dawat sa kondisyon kung mabasa litra por litra pildi. Kung di mabasa pildi ko tanawon tag kitsi maulawan. Nga naman ang mga katawhan nga nagpaminaw karon nahibalo na nga basta gani dito mosugot sa kondisyon klaro nga hadlok ta kay naagyoy mabasa atong ilimdan sila. Ako di man ko mahadlok kay way mabasa pildi man ko. Oh, di ba?
Og way mabasa, pildi ko. Pero nay mabasa, alanganin siya. Kay delikado man. Kaya nga ako, klaro naman yung nay mabasa. Ano ya, ni gamit. Awar ako mga ang katungdanan nun taniya igsoon, higala, ang pagsupak sa tema, unsay tema, pamatudan nga ang baboy hugaw, hugaw di pagkaon sa daang tugon, o ang tanang hugaw mananap, hangtod sa bagong tugon. Iyang basahon, oy, di ang bagong tugon, no? Ang baboy hinlo, pagkaon na. Di as bagong tugon, no? Ang isdang wahimbis hinlo, ipagkaon na. Di basag Roma 14:3, wagoy baboy, pangutan na, nay baboy diha. Wa ko lagi kong nay mabasa ipakaw ng baboy. Tanawa na. Klaro kayo. Klaro na. Wa agyo din tao na supak niya ang akong tema. Sa bersikulo, ilan ka bersikulo? Marcos 7. Ano ya? Gato siya makapunto siya sa Marcos 7. Wa ko ni ba ni gamit sa bersikulo 1. Kaya klaro mo gamit sa bersikulo 1 sa Marcos 7. Pan man ikaon. Pag-abot sa 19 sa Marcos, wa niya ni nabantay. Marcos 7, ni Osas Ginoisos, wala ba dahil ka mo nakasabot, malinis ang tanang kanonon. O say malinis, kanonon. Pag ingon nga malinis ang tanang imnonon, ayaw kapilang gasolina, mainom na pero di na membros imnonon. Malinis ang tanang imnonong tubig, ayaw kapilang ng tunaan, kay tubig na di na imnonon. Pag ingon di Jesus, malinis ang tanang kanonon, ayaw ka pila ng baboy, kaya di na kanonon. Si Kristo yung nag-ingong kanonon ng malinis, ima pilang baboy. Agning ingon siyang basa bagod po malinis, kanonon ang ipasabot nga malinis. Tanawon ta na ikaduhang puntos. O niya, ingon siya. Kanang si Apostol Pedro, nigamit ang buhat 11, 11, paingon sa ubos. Wa kabalo nga nasupalpal siya. Di pa matuod nga si Kristo gatudlo na daw nga pwede nakaunon tanan. Ni gamit og buhat 10, wa nas Kristo dire. Buhat Mateo, Marcos 7, si Pedro na diha, Apostol Pedro. Ngano pa mang mobalibad si Pedro pakanog hugaw nga gitudloan naman ni Kristo sa dinhi pa siya. Hit and run presentation. Imposible pag di kasabot. Kung si Pedro pag-auban-uban niya ni Kristo natudloan siya nga ipakaon ng baboy, way rason nga balibad siya sa buhat 10. Ang pagbalibad ni Pedro sa buhat 10, di mudo tinaw nga si Kristo wa nanudlo ipakaong baboy, pero spiritas ipakaon nagkukunong baboy ni Kristo. Pagka makalilisang pasalagas minsahe. Tanawa? Mo na ang buhat 10, Mr. Veritas, muna mo guba sa inyong prinsipyo nga ipakaon na ni Kristo ang baboy, sumalas Marcos 7. Anya tanawa yung premise. Ang tanang musulod sa baba, dili makapahugaw. Bot sabton si Kristo nanudlo nga, hala, kung sudlan ang inyong baba og ok-ok, banganga mo, pulgas banganga mo, taloto banganga mo, kay di na makapahugaw. Og sundo natos Veritas, perting bibuha. Sabta po din taon, oy. Mao na mga kaigsonan, mao na nga ako kampante ko. Kay musugot ni nako siya syudad, o di na ko mabasa litra po litra sa bagong tugon. Pildi ko, o ako mabasa pildi siya, pirmahanay. Ako, sugot man ko. Once for all. Aron mahibala, 15 gatog ang tinuod. Diba? Now, karon, matod pa niya, akong ipangutana, suuyon ka ba nga sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo sunugon ang nagaw baboy? Alang lang nila Uy, labot Kristono, ato ko nabasahon. Isaiah 66:15 ngatos 17. Kay makita ninyo nga moanhi ang Ginoo taliwala sa kalayo. Dala ang iyang ka mga karwahe og sa iyang alimpulos og magapahugaw sa iyang kapungot tungod sa iyang kalagot og magasunog pinaagis kalayo og daghan unya ang iyang mapatay. Wa nagingon nga adto lamang sa mga Hudiyo kini kinsa may patyon. Nag-ingon ang Ginoo magdungan pagkamatay katong nagbalaan og naghinos kaugalingon og nangadto sa mga halaran sa mga Dios og nanagkaon sa karning baboy og uban pang mga ilagag mga dumtanan nga mga mananap na delikados beritas maapil. Asa man mabasa diha nga alang ra sa mga Hudiyo. Pero
Pero nga no mga ato ning gitudlo igsoon og higala. Ezekiel 44 versikulo 23 na giyon. Og tudloan nila nga kung katawan sa kalainan sa hugaw sa mahinlo o ipala kanila ang kalainan sa hugaw sa malinis. Mo na nga kisa ipatudlo sa ipatudlo ang kalainan sa hugaw o sa mahinlo. O sa kalainan sa hugaw dili ipakaon. O sa kalainan maunsay malinis ipakaon. Mo na ipatudlo sa katawan sa Dios. O niya karon kaniya man po nanudlo nga di pod mao igtudlo. Gusto man po niya nga himuon tang mga hugawan. Mao na mga igsoon o higala. Mao na nga kung gusto mo nga masunog sa adlas pagbalik sa Ginoo habhabon sa gidili tanan. Kaya ang Dios ko'y nagingon kaning bersikulo ha og di ni matinuod katablas veritas pero og matinuod ni kay pulong na sa Dios pero tigyong apikihas veritas kay maglangoy-langoy go sa linas kalayo. Ingon siya, ayaw mo paghukom. Wa man ko naghukom. Ang Ginoo may nagingon na inaan eh. Kay ako pa'y pahukmon, dugar at ikaw gidauban. Di ba? Ang Dios mo'y nagingon. Igo rami mo pasidaan. Halahab-hab mo gidili karon. Kaya usbuhan ako nagingon. Nag-ingon ang Ginoo magdungan pagkamatay sa iyaw niyang pagbalik. Ang nagbalaan sa ilang kaugalingon sa pagkanto sa mga halaran sa mga Diyos-Diyos og nagkaon sa karning baboy o uban pang mga hugang mananap magkadungag pagkamatay pinagis sa kalinaw nga kalayo. Nagaingon ang Ginoo. Tan-awa ng gibuhat ni Brad Bilitas gihimong bakako ng Ginoo. Ang iyang mga bersikulo og inyong sundan wag yoy iskabuhok nga nagingon nga ang baboy pagkaon na og hinlo na sa bagong tugon. Ayon 60 segundos. dahil salamat. Busa igalaw gigsoon ang tema wag yun niya natandog kay iyang giangkon nga ang mga bersikulo nga iyang gigamit way mabasa na ang baboy hinlo na og ipakaon na sa bagong tugon. Daghang salamat og mayong udto kanatutan. Okay, atong ihatag na usab sa 5 minutos atong ihatag ni Brad Silbert sa pagpangutana or cross-examine. Brad Silbert. Okay, nagkasalamat kay moderator o Brad Mates. Okay. Kadtong Isaias ay 66 nga gihisgot og laglagon ng mga kaon og baboy. Bag-ong testamento to nga instruction o naa sa daang tugon. Okay, tubag. Ang tag na Brother Britas basta gani tag na bisag na ang tugon ang katumanan ana pwede sa umalabot. Sama pananglit Isaias 65:17. Ingon siya po manalang na Isaias nga magatukod ako og bagahimuon ko ang bag-ong langit og bag-ong yuta. Wa pa man ron. Mao na nga ang gisulti man na Isaias nga ang nagkauntanan og karning baboy og di ka mo undang apil ka ani sunog yo ka sa adlaw sa paghukom kay sunugon man gud sa Dios ang nagpadayog kaonan nimo nag-undang na lang yun. Salamat. Ang covenant ba sa daan o bagong tugon parehas tibuok? Kabahin ni Brother Veritas nga sugo sa pagdili sa mga mahugaw nagpadayon ni kay sunugon man sa pagbalik sa Ginoo ang nagkaon ani. Og iya pa ni untang wala di na unta niya sunugon. Munang niingos Isaias nga, oy ayaw mo kaon ana kay sunugon na. Nag-ingon ako ang Ginoo nga sa adlaw niya sa iyang pagbalik naraban sa atong Panginoon nga to ako sunugon gud ang nagkaughugaw lakip na ang baboy. Apil yung kaanig di ka mo undag kaog baboy. Ang ako pangutana, ang covenant ba sa daan og bag-o parehas? Depende na siya. Doon ay covenant. Excuse me. Naitubag. Naitubag. Ang ako'y pamatudan, Brother Veritas, dili pakigsaad kay ang covenant pakigsaad. Ang ako'y pamatudan, ang baboy hugaw. Mao nang niyon ko nga kining balaura nagpadayon kay sunugon man sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Wa pa man ibalik ang Ginoo god. Gipasidayon na daan ni Isaias kay manalag naman siya nga mao ni gisulti niya sa Ginoo nga ang tanang mga gahig ulo nga muka og mga mahugaw sunog yun sa iyang pagbalik. Okay, natubag pangutana. Okay, salamat. Imong hisgutan nga naa kay mabasa sa bag-ong tugon nga dili ipakaong ang baboy litra por litra. Nganong dili man nimo basahon, nganong magkondisyon pa man ka? Nganong di man nimo basahon nga trabaho man nimo na kay affirmative man ka. Nganong magkondisyon pa man ka nga kanang pagkondisyon naara man na kog dawaton og dili. So nganong di man nimo basahon nga katungdanan man nimo nga basahon na. Tubag nako. Kon ang imong pagdawat sa kondisyon katungdanan nimo, katungdanan po nako nagdili basahon og basahon nako dili. Kay aron masukod ang imong pag-ingon nga way mabasa. Kay tinuod kang tinuod kang kursunada tanaw nato kinsay maulawan.
Kaya naman ko mabasa. Okay, biyaan na to. Biya, kay... Okay, Ikaw, balik Silvana. ko dire kay maora man yun ni among armas ng mga bersikulo ha. Marcos 7 tudling 18. Dagingon dire no. Dili ko ako mo kuha na tong bersikulo no og dos nga pan no. Dili ko sa 18 kay mo ni among armas no sa among pagbarog nga negative. Ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Wa ba apil baboy yan eh? Okay. Walay labot, Mr. Bretas, kay ang gingon ni Ginoong Hesus na kanonon. Malinis ang tanang kanonon. Ayaw ka pilalagi kay ang Biblia, wago nagtudlong ang baboy kanonon. Gikaon na nas mga taong supakan. Pero dili na kanonon sumala sa gisulti sa Dios. Okay, sunod pangutana. Wa ko magpasabot sa akong pangutana sa imong pagsabot anang unsa nay kalanon og dili. Ang akong pangutana giingon bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Bisan unsa giingon ba diri nga gawa sa baboy? Matubag na ko. Og akong uyuna ng imong pagsabot, delikado mahimo tang hugawan tanan. Kay kanang imong bisan unsa apilon man maapil man pulgas diha, maapil pong okok, maapil pong ulahipan. Og imo nang pagsabot hala mo na sunda. Kaya lang nako pag-ingon ni Kristo nga wa ba mo pagsabot nga ang nagasulod nag-iyang gingnan kanonon ang malinis kadtong nagsulod nga kanonon niya kan baboy di man kanonon sumalas Biblia mo nang wagoy labot. Okay, wa ko mangutana sa imong pagsabot ana. Wa ko ang akong pangutana giingon diri bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Unsa man ang pasabot bisan unsa? Nabagoy bisan unsa nga gawa sa baboy? Okay, tubag na ko. Maobitaw na nga si Apostol Pedro ni Patimaw. Tungod kay diha siya na ng panahon na pag sa buhat jis wa gyud siya ni kaog mahugaw kay wa gyud gatudlos Kristo. Kay kanonon ang gipasabot ni Kristo ana. Marcos 7:18-19. Malinis ang tanang kanonon. Unsay kanonon malinis, unsay malinis kanonon. Sunod pangutana. Imong gikutlo ang buhat jis og ang gipasabot murag gisgutan po na sa 11 nga si Pedro imong gikutlo. Giingon ba dito sa maong revelation? Giingnan ba siyang Kristo dito nga kanon ang baboy? Si Apostol Pedro gipakita ang pananawon sa tanang sa tanang mga mahugaw o niya gisugo og pagkaon nibalibad sa Apostol Pedro ebidensya nga ang Marcos 7 wa gyud ay nagtudlo si Kristo ipakaon ang baboy kay nibalibad si Pedro. Sunod pangutana. Og ni balibad dai si Pedro gisugo na dai sa Dios nga dili dili gihapon ipakaon ang baboy. Nag-reveal ang Ginoo dito. Mr. Moderator, pangutana. Okay, mo lagi pangutana. Tubagal lagi ni. Giingon ba dito sa maong revelation? Giingnan ba si Pedro dito nga Pedro, dili gihapon ipakaon ang baboy? Mutabag na ko. Ayaw nang miingon siya nga ni balibad siya. Natural mo balibad siya kay ang naanda niya dili man ipakaon sa daang kubinan. Ang imong katungdanan ay pagmali ang tubag man Tubaga na. Pagkitaan si Pedro pananawon sa Dios sa tanang mahugaw nga ipakaon iya. Pahiawog ko pakanon siya. Nibalibad si Pedro ebidensya nga wa gyud siya natudlian ni Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan kauban ni Kristo nga nagdudlos Kristo ipakaong baboy. Sama sa imong pagtulo na pagpanudlo nga si Kristo nanudlo na. Okay, ang 5 minutos natapos na unya. Ato na sa gihatag ni Brad Silbert ang 10 minutos nga second stand or rebuttal. Atong ihatag ang 10 minutos. Mga kaigsunon nga nagpaminaw karon, padayon kamong nagpaminaw nining programa nga matag Domingo sangka sa Katarungan. Ug karon kauban nato si Brad Silbert Dunduyano ug si Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church. Nya atong ihatag ni Brad Silbert Dunduyano sa iyang 10 minutos nga rebuttal. Okay, Isaiah 6:66 iya gihapon gikutlo nga daan man tong kasabutan, no? Gaingon dito nga ang mga tao nga gakaon og baboy silutan, no? Patyon laglagon. Dili niya i-qualify o kinsay maigo ana. Parehas ba day ang kubinan sa daan og bag-o? Ang atong constitution example 1986 og before ana parehas bagod. Automatic na kay dili man ta parehas og kubinan, meaning ang ipasabot ang maigo ana ang nailalo man ang balawra. Naapil ba dito na sa New Covenant? Ako naman itong ibasa itong Kolosas 2:14-17 nga katong ilang Old Covenant tama na tos kamatayo ni Kristo sa krus landong rato
diri na kunutan ni Kristo. Mao na nga burden niya asa diri sa bag-ong kasabutan, si Kristo nagdili gihapon ana. Para layabul ta ng balaura. Dili ta maigo kay ugbot na hunaon apil na sa pagluag diri sa bag-ong kasabutan. Di man biya nga ang simbahan kanang otorite ni Kristo sa pagluag, pagdili og pagtugot na anak niya. Bisag katong daan nga dili nang bisag ka na gani mo kalapas ka sa aloy papahulay patyon ka sa daan. O example na ha. Oh, unya diri giusob niya sa to pa naa si gahom sa pagluag. Unya kanang gahom niya sa pagluag iya man ang gihatag simbahan. Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Di ba? Oh, muna diri man ta ni Kristo kinahanglan mo tuo ta ana. Og moingon ang simbahan nga, oy, wa man dili man ni moral lo. Seremonyal lo man ni. Disciplinary lo man ni. Ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Oh, yan ang gigamit na. Mo bitong niingon siya nga, dili na isipong mahugaw bisag unsa kung sang subaba. Ang makahugaw kadtong gikan niya kanang batasan nga maot. Di ba? Unya ako maning gisaad 1 Corinto 10. Nasamot na gyud ni, no? Klaro kayo. 1 Corinto 10:25 hangtod 27. Unsay gingon ni Pablo dire? Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Sa walay pag-agad sa inyong konsensya, natuman maguni sa Seventh-day Adventist. Pag ako'y nabantayan mo na sa merkado, pagkakita ay baboy nila bawal. Natuman magunani. O klaro, makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Ingon ng Adventist, ayaw sa. Wala labot ng baboy. Sitang muli himbis, tuko, tiki. Pero, iyang gihisgutan ng tuko, tiki, no? Well, wala nagibawal. Kaya wala naman nagibawal dili. Kung okay lang sa akong tiyan mo kaog tiki og tuko, magkaon ko. Pero dili man. Di ba? Ngayon, kaya wala man ta maanad. Pero basta wala na sige bawal, kaya wala na isipang mahugaw. Pero akong i-qualify, akong ipasabot ng kahugaw. Kaya duha na kaklase, biological o spiritual. Ang spiritual, katong sugod as Biblia nga, isipong mahugaw na muna kung mukaon ka, makasa ka mo na kahugaw espiritual, pero biological lahi ng istorya. Kay pwede man ko himuon na akong rason nga dili ko mukaon anang tiki ba for example o uk ba for example kay nagtuo ko nga biologically hugaw. Pero spiritually wala na gitudlo diri sa Biblia nga hugaw gihapon. So sugo kay bisan unsa man. Di ba? Makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya, kay sumala sa giingon sa kasulatan ang kalibutan ug ang tanan nga ania niini iya sa Ginoo. Now, kung ang dili magtutuo mo dapit kaninyo sa pagpangaon ug mihukom sa paghuyog kaniya, kaon sa idulot kaninyo og ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Natanawa o. Pero ang Adventist dili moingon gyapon nga, ayaw. Dili gyapon na, hugaw gyapon na. Asa man diri sa bag-ong kasabutan nagtudlo si Kristo nga gibawal gyapon na. No. Trabaho niya nga hiyadyung basahon tong iyang gipanghambugan nina. Kay pabarog. Nganong kondisyonan man ko niya nga naaman mi rule sa apologetics nga dili mi mo dawat sa kondisyon kung dili mahiling ang ebidensya. Pataka-taka kag dawat og kondisyon mi kag sige dawat kondisyon niya dili di mo hubad or sayop di pagkasabot. No sama di na madawat sa korte. No katungdanan ako nga musugot ba kog dili. Pero musugot kog sa dili kinahanglang basahon niya kay iya nagbarog man siya. Nga gidili gihapon sa bagong tugon. Na dili niya basahon kay mahadlok siguro sa ini-cross examine mamumo siya. Mo na klarong istorya. Kay kung dili pa siya mahadlok basahon na niya kay ini-cross examine daog man siya kay sakto man siya, di ba? Pero di man niya basahon dato pahadlok siya i-cross examine, di ba? Mailan nimo diha nga mahadlok siya i-cross examine ang bersikulo nga gusto niyang basahon nga ipakaon ako ng baboy. Wa mo koy nabasa na diri sa Biblia. Mo na mangambog na nung naabo na mag-disir ko niya tubag debate diri nagbasa biya ko Biblia, no? Nagbasa ko Biblia kay kung naa pa nang ano mo anhim ko makigatubang ni Mitchell nga naaman day na nga ipakaon na ni Kristo ang baboy, wala, no? Wala. Hebrehanon 13:8 unsay giingon sa Hebrehanon 13:8? Okay,
Klaro kay diri nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Wala na nilabot diri sa inyo covenant, no? Hebrehanon 13:9, no? Unsay giingon diri, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Nganuman, kay ang maong tulumanon wala makatabang niya dong nagtuman niini. So man na, ako day na. Biblia man na, bagong tugon, Hebrehanon 13. Nuibi, mao ni diri ta mo fokus sa bagong tugon. Di ta mo atong Isayas. Natural man to katong Isayas, naagi litukon dito nga maghisgot jud sa mga daang sugo. Dili pa kaon ng baboy mo kaon ka, siyempre silutan ka bawal gud. Pero wa man ta may lalo man na sa Kristyanismo, kay lahi man ang kubinan sa Kristyanismo og daang kasabutan. Unya, sumala sa Buhat 13:39, no? Sa King James Version klaro gyud. Dili man gud ta matarungon sa balaod ni Moises sa diris bagong kasabutan, no? Buhat 13:39, King James Version. Dili kuno ta matarungon sa balaod ni Moses. Unsa man tong balaod ni Moses? Well, combination po to sa moral o ceremonial o disciplinary. Pero katong moral sumala sa pagtuon natong Katoliko, apil gyapon na para sa nang dili ka mangawat, di ka manulis. Pero kanang sabat ba o pagkaon, apil na sa mga disciplinary o ceremonial thing, no? Sa debate sa sabat ako man nang explain po sa mong debate ni Brother Mitchell pero pagkaon man ta, so diri ta, no? So mao na nga diri sa bagong kasabutan wala na nagibawal. O nasa Roma 14:3. Dili kuno maghukom sa tao nga bisan unsay kanon. Yang anong hukman man ko niya. Kung mukaon kog baboy nga bisan unsa man di naman yung hukmag bisan unsay kanon. Nya dili po ka maghukom kung dili po siya mukaon ana. Persana mo tuko tiki wa man hamo na tradisyon mangaon mig tiki ug tuko di may mangaon pero wala na gibawal diri sa Biblia. Mahimong kanon ako na akong ganahan ko. Pero kung dili po ko makaon, dili po ko pakasadon kay dili lagi ta hukman mukaon tag sa dili. Roma 14:3. Sa 60 segundos. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So klaro kayo nga napabarog nato ang negative side. Napabarog nato ang negative side kay wala gyud siya nabasa. Bisa ko sa bersikulo. Bisa na iyang ipanghambog di niya basahon, nabot nganon di niya basahon. Nga katungdanan man niyang basahon na niya mag-agad man siya sa kung kondisyon sa tupa kung dili ko musugot di niya mabasa so pa dili niya mapabarog, no? Dili niya mapabarog nga si Kristo gadili gihapon sa pagkaog baboy kay di man niya basahon ang teksto nga iyang ipanghambog. Kana lang daghang salamat og again may hapon. Okay, salamat kayo ang aton naginoto na pipila ka mga gutlo Mr. Moderator dito na. 5 minutos pagpangutan na. Matod pa nimo Mr. Britas katungdanan nimo ang pagbalibad sa kondisyon. Pangutan na. Tesa, bubalibad ko, angay mo balibad. Okay, pangutan na. Nganong mahadlok man kamo dawat sa kondisyon nga nakasiguro makakaway mabasa sa bagong tugon. Giingnan na kanako sa reason. Kami bago ka human sa akong tubag, no. Ang akong rason, mubalibad ko sa kondisyon tungod kay subject to cross examination ang imong basahon. Okay, sunod pangutan na. Mr. Britas o ang atong tema sumala sa Biblia. Ang akong basahon sa Biblia niyon ko. Kung mabasa matod pamanggon nimong way mabasa, kung mabasa nako litra por litra nga ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bag-ong tugon. Pildi ka kay di na ako mabasa, pildi ko nganong mahadlok man kana. Human naman ko nito bag. Di lagi ko masugot ang kondisyon na kay kinahanglan pa i-cross examine ka ng bersikulo ha. Okay, naana sa mga tawo na biyaan na to. Yes. Sunod pangutana. Gibasa nimo ang Isaiah 66:15 nga 2:17. Pangutana. Na makakbas Isayas nga ang nagkaon og karning baboy sa pagbalik sa Ginoo ang tanang nagkaog baboy sunugon na makakwana. Wa siya na makakay sa daang kasabutan gibawal magyuna. Pero ang nailalom ana moy maigo. Ang sa bagong kasabutan dili maigo kay lahi ang kubinan sa bagong kasabutan. Sunod pangutana. Na nagsulti ba si Isayas nga ang nailalom lang ani kadto lamang naas badaang tugon way labot kadtong nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo sa bagong tugon? Naawala. Imo man gipasabot nga lahi ang kubinan. Excuse me. Adto tang Isayas naabay mabasa sa gisulti ni Isayas nga ang sunugon sa pagbalik sa Ginoong nagkaog baboy katurang dito sa daang tugong mga tawo
ang mga Katoliko karon nga dalo kay baboy ko sa habag og baboy, duway labot ani, naay mabasa wala? Nehemias 8:8 apil ang masabot. Hindi siya kabuot sa kuntubag na sa balaod. Ah, 60 sekundos. Okay, mao na. Okay. Ang atong pagsabot ana, ripirido na sa mga tao nga nailalom anang balaura. Dili mailalom ang mga Kristiyano ana. Kay wala magtudlo si Kristo sa bagong kasabutan nga dili gihapon ipakaon. Sa ato pa wa pa pagkahuman. Okay, sa ato pa ang maigo ana ang nailalom sa mga balaod. Si Kristo wa pa kun. Ako sa minutos wala na human. Usa klaruhan ninyo. Klaruhan ninyo. Wa pa mo human yang statement. Pati sa statement. Pero na. Sige, sakto na lang. Sakto na lang. Natay oras sa pagtubag. Dili na. Sakto na lang. Sige. Dili na to. Patsot 5 minutos lang ko na. Sige pa rin. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo sa ato pa. Sumanas Biblia o sa imo ron ang sa ato pa. Sa bagong covenant God sa New Testament, si Kristo wa na magtudlo ana. Ngano magtudlo man ta ana? Giingon sa Colosas 2:14 nga 2:17, diri na ta ni Kristo. Dili na to atong karaan. Si Kristo wa na magtudlo ana. Sunod pangutana. Kung mabasa nako si Kristo mismo nagingon nga dili pa ko baboy sa bagong tugon, pildi ka. Basta halagi ana ko kondisyon. Okay, kung mabasa nako pildi ka. Ay na dili na ko anang kondisyon nimo kay mahadlok man pud lagi. Matod pa nimo wag yun si Kristo. Kung mabasa nako nga si Kristo mismo nagingon nga baboy dili pa kaon sa bagong tugon, pildi ka. nag-explain na ko nimo. Di nga bawal sa hadlok yun, hadlok. Sunod pangutana. Matod pa nimo gigamit nimo ang Hebrehanon 3:9 nga dili ta magpadala sa lahing pagtulunan. Pangutana, ang pagdili ba sa pagkaog baboy lahi nga pagtulunan o pagtulunan iya sa Dios? No, sa daang kasabutan dili na lahi, pero sa bag-ong kasabutan lahi magud lang tinudluan. Mo nang lahi tung karaan. Kanang pagdili sa baboy lahi na nga pagtulunan sa Kristyanismo. Sunod pangutana. Sumala sa bagong tugon, kinsang mga apostolis ang nagtudlo nga ipakaong baboy? Ay, masabot. Ay, Mr. Moderator. Ano, basahon ko. Okay, ipabasa na to. Basahon ako. 60 segundos. Mr. Moderator, wala ko sa pasugang pabasa. Ay. Wa ko nang utanag masabot. Sa bagong tugon, kinsas mga apostolis nagtudlo nga ipakaong baboy. Wa ko na yung sumala sa iyang pagsabot. Sige to atong ipatubag. Mao lagi ang akong pangutana niya, kinsa, wa ko niyong basaha. Sige ato ipatubag. Lagi mo bitaw na ang iyong gagawin ngayon niya, kinsas mga apostolis ang nag-ingon nga ipakaon ng baboy. Nawala. Ay sa mutubag sa ko sa iyang mo object ko ana, no? Dili apil sa among gikasabutan litra por litra tanan, no? Kay sa Biblia apil ang masabot, no? Oh, ang akong basahon karon ang masabot nga ang baboy pwede na kanon, dili nakapakasadon. Sa Colosas 2:14-17. Ako ni basahon. Okay, sunod pangutana. Asa sa basa kala pati kasugwa. Katapos ang pangutana. Katapos ang pangutana. Under ka sa cross examen. Sa Colosas 2:16 nga imong gigamit. Naa mabasa diha nga ningos Apostol Pablo nga ang baboy hindo na og ipakaon. Naa wala. Bag-ora ko gaingon nga wala ko mo pirmag litra por litra ang tanan. Gikutlo nako ang Nehemias 8:8 nga apil ang masabot. Masabot sa Colosas 2:14-17 nga pwede na kanon ng baboy tungod kay naingon si Pablo ayaw mo tugot nga doon na pa'y maghukom ninyo bisan sa inyong kanon. Okay, ang 5 minutos nga ang 5 minutos ng cross examine ni Brad Mitchell Bendilio natapos na. Unya ang mahatag ug una nga summary sa inyong gipamatudan o gipabarog og pagdepensa. Ang unang mahatag sa summary mao si Brad Silbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender sa 5 minutos. Brad Silbert. Salamat, no. Ako lang i-explain pag-ayo ning kini bang duha ka klaseng kahugaw, no. Kaya ang kahugaw gud nga gipasabot diri sa Biblia kanang espiritual. Oh, kana bang sa una isipon ng baboy isdang wala himbis nga mahugaw. Mao nang gibawal kung mukaon ka kasala ka. Mao na sa daan. Mao na spiritual nga kahugaw. Lahi po ng biological. Ang biological, maingon ng doktor oy, na may virus, na may bakterya. Adi kung kaon na. Pero spiritually, dili na mahugaw kay buhat 10-11-12. Kung siya giingon ni sa Diyos nga to ni Pedro, ayaw isipa Pedro ang mga butang mahugaw sa una nga gihinluan na karon. Apil lang hintil kay giisip man po ng hintil galing mahugaw. Di ba? Sa ilang panahon. Pero ilang pagsabot ana tao ra kuno wa biya giingon dito dugangan man ninyo nang pagsabot sa Biblia. Bisan unsa na inundo pa ko sa usa ka sabadista sa una moingon nga kung mao na gipasabot sa Ginoo anang revelation diha. Naon diri nag-ihaw untag baboy si Pedro diha. Unsa ang pag-ihaw ni Pedro atong higayon nga pananawon man to. Parehas raman to atong nagkanang maestra ba magtudlo des eskwelahan nga ang ipakita picture lang. Ang kini maayo ning kanon kalamunggay
unsa ni prutas unsa diha. Dili makaon na sa bata kay picture naman. Nya kadto pananahon man. Igo ra to nagsulti dito ang Ginoo nga dili na isipong mahugaw ang mga giisip nga mahugaw sa una. O mao to ni kisi-kisi si Pedro kay mo naman na ilang nabatasan. Di ba? Mag-upag to ang Kristyanismo. Siyempre mo kisi-kisi kana galing dugo ila gali nang gibawal sa Council of Jerusalem kay naanda na nila pero wala naman magtudlo sa Kristo ana. Pero valid gihapon to kay ngano man naman nila ang Holy Spirit. Temporarily ila tong gibawal kay naandan man nila pero wala magtudlo sa Kristo ana. Pero binding gihapon to sa ilang panahon mo na nga kung ako pod naapo ko sa panahon sa mga apostoles di po ko magkaugdugo kay sila may authority. Ila man gihapon ang ila pa man gihapon giapil ang Jewish custom. Pero wala na magtudlo sa Kristo ana kay si disciplinary law na bisan sa Old Testament gani. Na panahon nilang kanona kay disciplinary law lagi na kay sa Katoliko gud nga baruganan dili parehas tanang balaod og validity. Ang moral law ra pwede dili mausob para sa nang ayaw pagpatay o pagpangawat pero kanang pagsimba lang ibalhin sa laing adlaw dili mo na pwede mabalhin o kana pong kanang mitungod sa dugo anong dili man na pwede wagtangon nga na ang simbahan doon na may gahom sa pagdili og pagtugot si Kristo gali yang ipainom yang dugo mao na diri sa bag-ong tugon wa gyud tay mabasa si Kristo ug mga apostol nga gadili gihapon sa pagkaog baboy sige lang gihapon yan nahuman na lang ning debate na to di pa gihapon niya basahon tong maong bersikulo nga iyang ipanghambok nga mabasa kuno gihapon nga ang baboy dili ipakaon nga iya man ang katungdanan nga basahon musugot kog sa dili sa maong debate sa maong kondisyon musugot kog sa dili kinahanglang basahon niya kay iyang katungdanan nga ipabarog na nga sa bag-ong kasabutan gibawal gihapon na nya wa man wa may gihatag yara man kung mura ba kog yung hadlukon ko niya ba okay hadlukon ko di man na pwede diri sa kurte imo man yun na ipagawas na imong ebidensya di man niya ipagawas na hadlok siya kay inig close examine tingali base masipyat siya no mao na nga di na lang niya kay kung sure pa siya anang ebidensya ha anong di ko niya basahot kung sure pa siya anang ebidensya dili siya sure mao nang di niya ibasa kay balo man gud siya hindi ko modawat sa kondisyon kay ako pa mang i-cross examine ako man ang katungod nga ako pa nang i-cross examine Colosas 2:14-17 kabi ninyo ako mong ingnon mga tinahod nga tigpaminaw mao ni gigamit sa mga early church fathers sa ilang pakiglantugi sa mga Hudiyo sa unang wala mudawat sa Kristyanismo kining Colosas 2:14-17 kay kanang Kristyanismo god Kristiyano og mga Hudiyo sa una nga murag pareha sa ilang Brad Mitchell sige debate mo nang higig balik-balik ko ni sa mga early fathers ng Colosas 2:14-17 nga ay dili na kuno ta mutugot nga doon na pay maghukom na to bisan unsay atong kanon kay landong ra na siyado kana mga pagtulunana sa bagong tugon mga lahi ng pagtulunana mo tong gihisgutan sa Hebrews 3:9 lahi na nganong lahi kay kato ng karaan tradisyon nila gibawal namang gali na sa bagong kasabutan tong tradisyon sa mga Hudiyo sa una no kay naa naman tay bag-ong kasabutan diri na putas bag-ong kasabutan diri tas gitudlo ni Kristo og mga apostol og sa ila pong sumusunod pag-ingon sa mga apostol sa una ato sa nang bawal lang dugo kay mo naman ay naanda na to ilan ang gahom pwede sila nila pero pag ang mga obispo sila may musunod nga mga successor ang ilang office ilang katungdanan mapasa man sa musunod buhat 1:20 nya wa may laing makita sa history mga obispo may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol sa ato pa ug moingon ng mga obispo nga uy disciplinary law man ning dili pagkaog dugo so pwedeng i-abrogate na to ni no kay karaan man ni wa man magtudlo sa Kristo ani so mo to sa Council of Florence ako na lang po ning giapil kay 60 segundos so mo na mga tinahod nga tigpaminaw kamo na lang ang maghukom no kung napabarog ba sa akong katbang akong higala nga kining evangelist ang iyang tema nga gidili gihapon ang baboy isdang wala himbes diri sa bag-ong kasabutan nya karon hinaot ko nga sa summary iyan ang basahon ang gipanghambog niya nga bersikulo nga dili gihapon ipakaon ang baboy sa bagong tugon. Daghang salamat. Okay, daghang salamat. Mao to sa Silbert Veritas Dunduyano sa iyang summary karong hapuna mga kaigsunan. Padayon kamo nagpaminaw sa atong programa Sangkas Katarungan gikan alas 12:30 hangtod alas 2 mga kaigsunan. Okay, atong ihatag ang 5 minutos nga summary. Okay. Michelle Bendilio sa Seventh Day Adventist Church. Okay, daghang kay salamat mga igsoon og higala sa duha gyud ka pamahayag pagsupak ni Mr. Silbert Dunduyano sa atong tema.
ato giyong nakita nga wa gyud siya nabasa nga ang baboy ipakaon na og hinlo na. Wa gyud. Anya salamat nga iyang giangkon nga di gyud siya modawat og kondisyon. Anya hangyo gud taon siya nga basahon. Sige man ako nang gibasa na. Okay na tumasahon. Di lang nako itog ang bersikulo. Kay atong masulay gud ning ako man nga katungdanan gyud aron makita gyud pagbasa og Biblia lagi aron makita ang abilidad. Ingon dinhi, ang baboy hugaw og dili makaon. Klaro kaya na igsoon. Klaro kaya na. Amo na nga ako kursunada gyud ko. Kursunada gyud ko kay naa magoy mabasa. Mo bitaw na nga makita gyud na bagong tugo na. No? Ninundom ko ani dito Plaza sa una higala nga nay baptist nga pastor baptist nga nag-ingon nga wa gyud mabasa sa dihang gibasahan na ingon-ingon pag pabautismo kung nay mabasa sa dihang nabasa na sa gipabasa ni diretsog suto wa na gyud dibalik, di ba? Wa na gyud dibalik, wa na ni pagkita sa plaza kay siya mismo ang nagbasa, nakabasa litra por litra. Ako gani siyang giingnan ayaw laging pangante kay lisod kay nang naatay tinunan apan kulang tag binasahan. O nya si Brother Veritas ni hangyo katungdanan niyang pagbasa girnihan na akong ibasa pero ako lamang gisukod ang iyang pagkasigurong wagoy mabasa. Kay mi manggon siya iya manggon nga gilimbungan ng mga tao kung wagoy mabasa. Mo nang niyon ko nga kung mabasa na ako litra por litra sa bagong tugon ang baboy dili pakaon kay hugaw. Pildi ka kay di na ako mabasa pildi ko. Dili mo basa, di mo sugot. Diba? Now karon mga kaigsuonan, gigamit ni ang Isaias 66 15 ngadto 17. Nya tanawa aron lang gyud sa paglikay-likay nga di gyud siya maigo. Walay labot ang mga Kristohano na bago ng Isaias. Isaias 66:15 ngadto 17. Kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo o ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpolos aron sa pagpahungaw sa iyang kapungot o aron sa pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tawo, wa na gyud ngadto sa mga Hudiyo. Ipaginiyag kalayo og sa iyang espada og daghan ang iyang mapatay. Nag-ingon ang Ginoo, magdungan pagkamatay katong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sila sa mga halaran sa mga Dios-Dios sa mga nagkaon og karning baboy o mga ilaga og uban pang hugang mananap. Hudiyo ka man unsa kang tribuhas tao kung nikaon ka sugaw na mananap lakip ang baboy sigurado gong sunog ka sa pagbalik sa Ginoo. O nya ingos Brad Veritas ngano pa man kung hukman ni Mitchell wa man ko nang hukom diri oy kay ako pa nang hukom karon na perting daghanan na akong gidauban. Ang Dios mo'y mohukom. Ako igor akong gabasa sa pasidaan. Tanawa ang gibuhat ni Brother Silbert. Himuon niyang bakakon si Isaias. Himuon niyang bakakon ng Ginoo. Aron lang sa pagtabon-tabon. Walay labot ang mga Kristohanon. Asa ko na mabasa? Bosa tinaw og klaro nga ang tema wa gyud natandog igsoon. Kay matod pa niya ang akong namatikdan sa iyang presentation ganiha usahay miingon siyang mukaon siyang tuko tiki og taluto pero tingali makalyan siya di na maayo kay madaot ko na mingon na po siya dili ko mukaon tiki taluto og kwan kay dili na ko makaya kay biological hugaw na ba di ay biological hugaw pa sa hinlo na 2 minutos. Okay di ba klaro mga igsoon og higala dinhi nato makita unsang klasihas tao. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year. A beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand,
justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore.